Guys, no, morning guys. Mayong buntag sa tanan guys. So, good blessing karon guys kay ligaw sa si Haring Adlaw guys. May kay pagkasidlak guys. May kahayag. So guys, good morning guys. So karon guys, so buntaga guys mag kagud na putag pagkaon sa tong mga alaga guys. Yan sila guys, no, napok gid sila guys. Kahiring din sila guys ba? Ha? Na. Tara, balik ko ninyo guys. Kagud na punta ni. Bungan pa akong kamera guys sa akong alagang chicken joy. Dali lang guys sila kahiring guys. Batian din nilang kagod nilang amo ba. So guys, that's it for now guys. Like and follow na lang guys.